Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng channel Julian Cena guys. Kali ini saya berada di sekitaran pertigaan Derwati Cena guys, arah ke Masjid Raya Al Jabar ini nih guys. Kesana tuh guys. Di sini kita lagi nungguin bis nih. Sekarang kita mau ngoyot lagi Cena guys. Sudah terparkir beberapa motor nih, pengoyot Cena Al Jabar guys di sini guys. Nih sudah banyak nih guys nih. Ini arah Jabar guys, ini nih bisnya nanti datang dari sebelah sana tuh guys tuh. Nah, dari sebelah sana nanti kita oyot sampai ke Masjid Raya Jabar ya guys ya. Oke guys. Tonton terus videonya sampai habis ya guys. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe di. Anting sebelum Oyod, Komang, Sekar dan Ramisya cina guys. Keren guys. Oke guys, hunting dulu nih guys nih sambil menunggu Komang, Sekar dan Ramisya. Oke, lanjut.
Voltran, Ramisa guys. Sekarang belum datang guys.